در شکست خزه پیش‌بیست و بطل عصر. یکان چی دیگه هسته بگیرم برام پاکتی؟ سردرآمدترین رپری سال 2020 توضیح می شود با شون امسی. نه برات اختای فکر میکنم این خیلی خیلی تاگی هستیم بده. یکی از جایزه هست که رپی توجیکی را چاپک میکنه. پیشا перевод کنه تو این بخشیش. переворот года. дода шуд ба шон эмси барои сам доштан дар шикасти хезе пишбист ва батли аср. Салому алейкум бародаро, бачаҳои оча, ман як конкурси хидмат део нагзарондам ба ёрдами шумо. Бародаро, ман деюмин конкурси хидмат сар додам ки ҳамагӣ 2600 та билет дай, нархи билет 200 рублай. Бародаро, шоҳ-ҷоизааш инам бе ветройка соли 2000 бегарзи як та дигар роҳхат ба Дубай ва 50 та дигар конверти плей. Бародаро, конвертҳои 10000, 5000, 3000, 1000 рублай. бахса 4 намуд конверт общ 50 та конверт ва касе ки бисёр билет мехара ҳамун шарт ай касе бисёр билет мехара $300 туҳфа барои билети бисёр харидан. бародаро мошинча састаяниш бениҳоят хушрӯ аст. мошинчаи бениҳоят зури баъдан мошинча ай пешна қисёнкаш карда мошинча идеални баъдай карочи BMW тройка састаяни мошинида максимални састаяни ина бачаҳо тамошо кардем аз бухоли абзориш мекунам. бародаро мегум кунам 2600 та билет. нархи билет ҳамагӣ 200 рубл. 2600 та билет ай бародаро успех кунем бидроим бихарем. конкурси аввал монда байни 3 ҳафта конкурси нолина дар 3 ҳафта гузаронем. бародаро максимални честни мегзара. билетҳо ҳамаш капсула мешавад. бародаро намепечонем ягон кор намекунем. ҳама билетҳо капсула мешавад. капсулада мепечонем билетҳоро мепартоем бачаҳо бозӣ кунем. бачаҳои оча мақсад касе билет харидане номери Сбербанк номери WhatsApp я номери да Сбербанк чека партоен да WhatsApp бинависонен номери душанбеситирам да комментария подкрепит мекунам картаи корти миллӣ метавонен да уҷарам партоен. дастгирияш шумо интизорум аст. шон эмси ривер биёбрад. барои чиро дар шон эмси додем? барое ки ҳамин сол чизе набуд связано sababa que acá chegou do mundo para a mídia não kan tu pode não para aquela doutora zona mais calongo lo que o da chuva tá ela puxa tela خلاصه در برآمدیم که سردرآمدترین رپری سال 2020 توضیح می شود با شون امسی. ممکن که بگین چه یعنی ما کیسه شون امسی را حساب نکردیم از روی همو رکلاماش. خب شما میدونیم چند سومه برای همو فکر میکنیم چه نیویش که همیستان سوم کار نکردیم. یا گردگاه زورا و ما جایزمون میخواهیم با شون امسی برای بهترین رپر هفته یکم سال 2021 بتیم. مرحمت کن. بیا برادر میرد. و میخواهیم هر هفته جایزه بتیم رپرو دا با مثلی میخواهیم یک ترافی. السلام علیکم. السلام علیکم. نه برات اختای فکر میکنم این خیلی تاگی هستیم بده ما کم تا سکریوات که امکی نبینه اینکه پراسموترو همین را گفته بهترین رپر هفته یعنی در مدت یک هفته ای همه در بسیار پراسموتر جمع کردیم و ای همه در بسیار پادپیسچک و 9120 بال گرفتیم و برای همون سازواری همین ترافی استیپرا از آمد کردم اون میگه میتونی یک ساله بتیش خیلی برد یکون شفانر خیلی یکون بوفت سوز کنم خیلی را پر میکنیم یاری رپتیجی اگر با هفته‌ها در تلفن اونا یا تلفن هم واسه اکتیو استار بکنیم شما دیگه از آن دیگه سلام باشید و جایی که من شون امسی پرنده آزاد
80,000 просмотр 11 январ набайшид ва як чиза гуфтанем ки и треки повтор нест и треки навай ва чун яборга даъват мекунем як трофеи дига метем узри зиёд бародар ва ҳар ҳафта треки ҳафтада мехоҳем ам хеле трофеи тем ва шуна гуфтардем ки буфет тайёр кард история я бародар заказ дагем магарам уда бутем ан хай метониш главный шонем си ягон чи дига аст бу бигирам бурам топди дай тамом шуд зинда бошед салом бошед бачо